عید میلاد النبی کیا حضور کا حکم ہے؟ کیا اس کا کوئی ثبوت صحابہ سے ہے؟ کیا ہم صحابہ کے مقابلے میں حضور سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ لیکن تھا کہ معاملہ ما لا یؤمرون، جس چیز کا حکم ہوا نہیں اس پر عمل ہو رہا۔ یہ ہے در حقیقت رسم پرستی، اور رسم کے اندر پھر اضافہ ہوتے چلا جانا، اس پر ردے پر چڑھتے چلے جانا جو ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جہاں بدعت آئے گی سنت رخصت ہو جائے گی۔ اب نماز جنازہ کی وہ اہمیت نہیں ہوگی، نہ نماز جنازہ یاد کرنی ہے، نہ دعا یاد کرنی ہے، کچھ پتہ نہیں، جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، وضو بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن قرآن خوانی میں تو جانا ہی جانا ہے۔ As far as birthday is concerned, our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said that there are only two festivals in Islam, two annual festivals. They are the Eidains, the Eid al-Fitr and Eid al-Adha. The first is after the Ramzan ends, that Eid al-Fitr, and the second is Eid al-Adha, that's we have the Eid of sacrifice. These two are the only Eids that are annual Eid is there, that is permissible to celebrate. And the Prophet also mentioned that the weekly Eid is on Friday. So there's one weekly Eid and two annual Eid. These are the celebrations. All these type of days or annual celebration, except for the two Eid, are not permissible in Islam. नबी की मोहब्बत में देखो, रबीउल अव्वल में जो डांस होगा, रबीउल अव्वल आने वाला है ना, उसमें अभी से डांसिंग प्रोग्राम की प्रैक्टिस शुरू है, अभी से शुरू है, अभी से वो छपना शुरू हो गए, चमक पट्टियां और सब कुछ। तो सहाबा के दौर में तो कोई रबीउल अव्वल 20 दफा आया, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अभी से डांसिंग प्रोग्राम, हलवे मांडे और वो सारी चीजें, ये सब नबी की याद और मोहब्बत। केक कटेंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू और हैप्पी बर्थडे टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माज़अल्लाह, ये तो कुफरी अल्फाज हैं, ये सब होगा। लेबल क्या लगाया जाएगा? नबी की मोहब्बत। तो ये कौन करवा रहा है मेरे भाई? ये सब शैतान करवा रहा है। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।